Mejuah-juah man banta kerina. Bapa nande seni daras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur si katakan man Tuhan di bata. Ibas pengkelengi Tuhan di bata tetap malam ateta. Ibas penjagaan Tuhan si sempurna. Nandangi kegeluhan ta rasa isi jabunta. Luar biasa adina Tuhan tetap engkelengi kita. Bagi Tuhan di bata, engkelini bangsa Israel. Bagi kape Tuhan di bata, engkelini bangsanta bangsa Indonesia. 10 Agustus genep me hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sipo 80 tahun ken. Egia, monggo si pasang benderanta ilebe-lebe rumah ta. Bujur melala. Puji Tuhan, kepeken kita ikut muat bagin. Ibas kita masang bendera ilebe-lebe rumah ta. Enda nandakan kita anak-anak Tuhan. Kita cinta bangsanta bangsa Indonesia. Maka sope si terdauhan si pebagasi bahan ogenta. Mari dage si pindo lebih gegeh ibas Tuhan di batanari. Ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. La ngadi-ngadi kekelengendu nandangi kerina kami anak-anak du. Jana bas pasa enda pe ati kami megikan karena kebenaran katandu. Lalit gegeh ras kengasupan kami Tuhan. Kam kap di bata. Sinampati kami. Segelah ngasup kami ngertikan karena kebenaran katandu. Selalu kuasa kesahandu si badia. Pimpin kami Tuhan. Ibas si pemenana sependugina. Ibas PJJ kami enda. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami gorto toman bandu. Amin. Genduari mari dage si perdiatekan si menjadi bahan ogenta. Mazmur 85 ayat 1-10 bagenda me karena kata di bata. Pertoton guna bangsa. Mazmur anak-anak Korah. Nggo ibrekendu perkuah atendu mantanahdu o Tuhan. Israel nggo kamulihi ibahandu sangap. Nggo ia lemindu dosa bangsandu. Krina salahna imahap kendo. Lanai nari ia itembehindu. Pernembahdu si nggo-nggona inimpetindu. Baba min kami mulih o dibata singklini kami. Olanai nembeh man kami. Lalapkin atendu nembeh man kami. Lakin banci ngadi pernembeh atendu. Kami bangsandu. Pegeluh min mulihi. Maka banci kam ipuji kami. O Tuhan, cidahkan min keleng atendu si tetap. Berikan man kami penampatdu gelah terkelin. Ku begikan ateku kata Tuhan. Sebab engkau ipadan kena perdamen. Man bangta bangsa si ikelengina. Adinggit kita nadingkan dosa dosanta. Tuhu dibata si mulia ringan denga inegrinta. Engkau orsikap engkelini kala si tutus. Si barema karena bahan ogenta enda. Bapa nanti seni naras turang, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mazmur 85 enda, alu judul perikop, pertoton guna bangsa. Enda ibas Mazmur anak-anak Koranari. Ibas ayat 2-4, Tuhan di bata mereken perkuah Athena, man bangsa Israel. Jana bangsa Israel, nggo mulihi ibahan Tuhan sangap. Erkiteken bangsa Israel, nggo mulih ia ibas tanah pembuangan nari. Jana Tuhan di bata ngalami dosa bangsa Israel enda. Krina salahna enggo imaafkan Tuhan. Lanai Tuhan nembehi ia. Pernembeh Athena si enggo nae inempetina sendiri. Luar biasa ya adina bangsa Israel enda. Goka ia lemi Tuhan dosa-dosana. Maka sangap ia mulihi. Entah kita pe adi ia pikasikan kubas kegeluhan ta. Bicara melala pe dosa-dosa anta. Tuhan mereken pengalami dosa man banta. Luar biasa kegeluhan tapi ubahkan Tuhan. Sangap kita. Erkitekan kita enggo ipobadiakan Tuhan. Tentuna olah nari kita erbahan dosa sisri. Ibas ayat 5 sehwalo. Mazmur anak-anak Korah ijenda. Mindo man Tuhan di bata. Alu meturu ukur. Gelahna ibaba Tuhan kala enda mulih. Tuhan dibatala si ingkelini bangsa Israel enda. Ola nai nembeh Athena. Mindo pe ia gelah Tuhan encidahkan keleng ate si tetap. Tuhan mereken penampat. Gelah bangsa Israel enda banci terkelin. Maka ibas ayat siwa 10.
Lid ijenda sada tekad ibas Mazmur anak-anak Korah enda. Arkiteikan igejap kena Tuhan di bata engkelini bangsa Israel. Maka tekadna emekap bagi kena atena kata Tuhan. Sebab engkau ipadankan Tuhan perdamen. Ngan bangsa si ikelengi Tuhan. Kata kunci nakai. Adinggit bangsa enda nadingkan dosa-dosana. Tuhu di bata si mulia ringan denga in negeri bangsa Israel. Jana enggor sikap ngkelini kala si tutus. Adik kita selaku anak-anak Tuhan uga iya. Gelah Tuhan ngalemi dosa-dosanta. Jana malam pe ateta bahan Tuhan. Kata kuncina emekap adinggit kita nadingkan dosa-dosanta. Uga pape pasti perdamen ibrekan Tuhan di bata. Jana Tuhan di bata uga pape sikap guna tetap katawari paksa masu ke geluhenta. Kita idah Tuhan kita mekala si tutus. Tema pejijinta sekalian di bata engkelini bangsana. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sipo 80 tahun kan. Mari dage ibas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia si gejapkan bahwa krina enda pemere di bata. Guna kita tetap ngasup ngatakan bujur man Tuhan. Mari dage si isi kemerdekaan negara anta Indonesia enda alu cara kita rukur. Ibas kita ngerana rikut pe perbahanan ta jadi warga negara Indonesia si muhuli kita. Amin ijapa be kita kerina naringan. Contoh, ibas kita berkendaraan lalu lintas. Ulamin kita si ugal-ugalan bas dalana. Bagi kape, mari dagi kita matuhi aturan-aturan ibas perjalanan lalu lintas. Mari si isi karena negara Indonesia eda alu memajukan pendidikan contohna. Mulaikin sejak dini man anak-anak talah gia. Uga makana pentingna pendidikan. Segelah alu bage kita banci memajukan bangsanta Indonesia. Artina lit sada kini terukat ukur. Rikut kemalangan mantuhan di bata. Guna kita memajukan pendidikan si berkualitas, si bermoral, si memiliki karakter si muhuli. Gela alu bagi tuhu-tuhu bangsanta bangsa Indonesia memiliki generasi penerus si mengandalkan kuasa Tuhan di bata. Bahas segedang-gedang kegeluhana. Genduari mari dage si perdiatekan si menjadi bahan diskusi inta. Si pemena uga di bata engkelini bangsa Israel suai arah bahanta. Jana kai tekad bangsa Israel kencamuli kuku tanah. Adi si perdiatekan kita arah bahan ogenta. Di bata tuhu-tuhu engkelini bangsa Israel. Ia lemina dosa-dosa bangsa Israel. Imap kena kerina salah dosa-dosana. Jana tekad bangsa Israel kencamuli kuku tanah. Ibegi kena atena kata Tuhan. Gelah dame pusuhna. Adinggit bangsa enda nadingkan dosa-dosana. Jana tuhu-tuhu Tuhan engkelini kalak si tutus. Si pedua kan uga di bata engkelini bangsa anta seku 80 tahun. Jana kai tekata ibas ia ngongklini bangsa anta. Artina di bata engkelini bangsa anta go se 80 tahun enda. Kerinana enda perkuah ati Tuhan. Pemere Tuhan di bata. Iberikan Tuhan kebebasan ibas kita beribadah. Enda pe sada pengatakan bujurta man Tuhan di bata. Jadi tekata ibas kita enggo iklini Tuhan arah bangsanta bangsa Indonesia enda. Mari dage reh tutusna kita nembah muji gelar Tuhan di bata. Ulanari kita mekisat guna nembah muji gelar Tuhan. Bagepe arah gitna kita nembah muji gelar Tuhan. Mari dage gelahna hal-hal silangan na ati Tuhan di bata. Sitik-sitik lagi ya kita maba perubahan si muhuli. Kita pe saling notokan sadara sedebana gela alu bage. Ibas kita notokan sadara sedebana terutama pe ya pemerintahan tape banci kepeken. Tetap semangat gunandahikan dahinna
bagi singenda ati Tuhan di bata. Gelah ia pe tetap sehat-sehat, panci ia jadi pasu-pasu, man krina isi doni enda. Terutama kita pe seisi jabunta, kita pe jadi pasu-pasu man seisi doni enda. Arkitekan Tuhan nggong klini kita, Tuhan nggong klini bangsanta bangsa Indonesia. Mari dage si petenangkan pusu perkurenta ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan. Kebenaran katandu enggo ibagikan kami. Kamkap di bata si masu-masu krina kami anak-anak du. Tetap ijagai kau lindu kegeluhan kami, malam tuhu ate kami. Ibas kam katawari pak sape negu-negu kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami ngorto teman bandu. Amin bujur melala, salam sehat selalu.